Salam. Ali. Ali Rosid Ridho. Hadir. Ali Fahruzan Sabrian. Hadir Ustaz. Asro Rizqala. Hadir Ustaz. Hafizina Huli Aska. Hadir Ustaz. Waalaikumsalam, hadir Ustaz. Mikbak Anifan Ustaz. Bisa hadir Ustaz. Nah, bagus. Muhammad Said. Bagus hadir Tat. Si Hafiz juga hadir Tat. Hafiz. Nah. Bagus Amir. hadir Tat. Amir Jak Sidki. Hadir. Faiz. Hadir Ustaz. Farik bin Sutekno. Hadir. Fauzan Adi Wicaksono. Fauzan. Hasan Ar-Rafi. Hadir Ustaz. Ibrahim. Hadir. Ilham Zulkarnain. Hadir Ustaz. Irsyad Asy-Syarif. Hadir Ustaz. Muhammad Yasbi Hamami. Hadir Ustaz. Muhammad Arya Nur Septiadi. Hadir Ustaz. Muhammad Aga Syahras Tanendra. Hadir Ustaz. Muhammad Agung bin Nasir. Hadir Ustaz. Muhammad bin Ja'far. Hadir Ustaz. Muhammad Farel. Hadir Ustaz. Muhammad Gaus Rizky Alfaris. Gaus. Iqrar Fiddin. Hadir. Muhammad Muhris. Hadir. Muhammad Raflian Azhar. Hadir Ustaz. Muhammad Rifanza Al-Qadar. Hadir. Muhammad Rifki Akmal bin. Hadir. Muhammad Zaida Nur Ar-Royan. Giraldi. Hadir. Muhammad Zaidan Fakhrul Razi. Hadir Ustaz. Naufal Hubesh. Hadir Ustaz. Rizal Andito. Hadir. Salim Abdurrahman. Salahuddin Akmal. Hadir Ustaz. Umar Abdul Aziz. Hadir Ustaz. Usman Abdul Aziz. Hadir Ustaz. Wildan Mudaffar Hanif. Hadir. Wira Satya Kalimasada. Hadir. Fauzan Adi Wicaksono. Gaus. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Baik ahibati fillah, azakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah fi hadhihi al-hissah al-mubarakah ahibati fillah nawaddu an na'khudha baban jadidan wa ma zilna ma'ana أو ما زلتم معنا وما زلنا مع هذا الكتاب مع هذه المادة المباركة مادة الحديث مع الكتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار كتبه وألفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب أحبتي في الله عزكم الله. موضوعنا يتعلق بما فعلناه مرارا في كل يوم وربما كلنا نحب هذا الفعل وكما قال الله تعالى في سورة النبأ أحبتي في الله وجعلنا نومكم سباتا ومن منا لا يرقد من منا لا ينام طبعا كل يحتاج إلى النوم. فإذا نام الإنسان نسي كل شيء نسي الدين الديون ونسي يعني مشكلاته ونسي يعني ماذا عنده من الإشكالات وغير ذلك. ولكن أحبتي في الله عزكم الله قد يرى الإنسان ما يرى في منامه من خير أو شر من شيء حسن أو من شيء شر. ولذلك أحبتي في الله عزكم الله يعني علينا أن نتعلم وعلينا أن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم أو في النوم. فماذا يفعل النبي قبل النوم وماذا يفعله بعد النوم وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى في منامه شيئا إذا رأى في منامه شيئا. فطبعا يعني الرؤيا تختلف، فرؤيا النبي أو رؤيا الأنبياء وحي. رؤيا النبي أو رؤيا الأنبياء وحي. وأما رؤيانا قد تكون صالحة أو قبيحة وقد تكون بشارة من الله تعالى أو تخويف من الشيطان. فلذلك أحبتي في الله عزكم الله علينا أن نهتم بهذه الأمور المهمة. يعني الرؤيا نعم صحيح، يعني إذا قلنا لكم في الأول الرؤيا تنقسم فنقول الرؤيا ثلاث أنواع. حديث النفس أحبتي في الله، حديث النفس وهو الحال التي يعني عليها الإنسان فطبعا سيجده في منامه كذلك. والثاني تخويف الشيطان، لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه وهو لا يعلم. Ibu, bapak. ما هذا الصوت؟
Baik. Fahimna al-kalam lahuna ya ikhwah. Idza nama al-insan kharajat ruhuhu fa innahu la ya'lam wa la yadri. Lakin fi halatin naum ahibati fillah an-nafs tasta'id liqabuli al-ulumi wal ma'arif. An-nafs tasta'iddu liqabuli al-ulum wal ma'arif. Farubbama ba'da an istayqadha alima wa arafa aw tadhakkara ma ghafila anha aw rubbama ba'da ma istayqadha an-nafsu tahdhar minal madar ad-diniyah wal madar ad-dunyawiyah allati lam yakun yufakkir min qabl, alladhi lam yakhtur ala balihi, yang dia tidak pernah terpikir sebelumnya. Wa hadha fi halati naum ahibati fillah wa la syakka anna hadha aw anna hadhihi bisyarah aw busyra min Allah ta'ala. Wa hadhihi ar-ru'ya as-salihah war-ru'ya as-salihah min Allah ta'ala. Amma alladhi ra'a fi manamihi aw fi naumihi annahu yu'mar bil ma'siyah aw yu'mar bisyirk aw yu'mar bi az-zina aw yu'mar al-muhim bil ma'asi aw bil dzunub fa inna hadha minasyaitan la alaihi yani an yaf'al ma yara fi manamihi Ustaz, yani ra'aitu misla ma ra'a Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam fi manami. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Yani hal sanadbah awladana hal sanadbah yani abna'ana ahibati fillah li'annana nara fil manam ma ra'a Ibrahim alaihi salatu wassalam fi manamih. Tab'an kama qulna ru'yal anbiya'i wahyun. Baik, insyaallah sana'khudh hadzal hadis bi'idznillah ta'ala. Baik, aqra' lakum awalan hadzal hadis ahibati fillah azakumullah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihatu min Allah wal hulumu minasyaitan fa idza ra'a ahadukum ma yuhib fala yuhaddis bima'na fala yani yaqsus fala yaqus yani ala man la yuhibbuhu la yaqus ala man la yuhibbuhu ya ikhwan. Yani idza turid an tuhaddis an hadhihi an-ni'mah aw an hadhihi al-bisharah min Allah fi manamika anta haddits biha ila man tuhibbuhu faqat hatta al-ikhwah yani rubbama la tuhibbuhum fala taqsus alaihim fayakidu laka kaida kama qala yani Yusuf alaihi salatu wassalam fi qaulihi ta'ala fi surat Yusuf qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Yani ra'a Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam fi manamihi ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Fara'a ma ra'a lakin madza qala lahu Ya'qub alaihi salatu wassalam ya bunay la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Fahimna al-kalam ila huna ya ikhwah. Taib, na'ud ila al-hadis awalan nunhi qira'atahu. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhib fala yuhaddits bihi illa man yuhib faqat. Wa idza ra'a ahadukum ma yakrah
falyata'awwad billahi min syarriha wa min syarri syaitan. Berat juga mungkin. Fa inna syaitan huwa alladhi yulqi hadhihi al-hulum aw hadhihi ar-ru'ya al-qabihah. Terserah. Hadhihi ar-ru'ya al-qabihah. Amma ar-ru'ya as-salihah min Allah wa amma al-hulum fahiya min asy-syaitan. Lidzalika idza ra'a ahaduna ma yaqra fi manamih falyata'awwad billah. Falyata'awwad billah. Hadha awwalan. Awwalu ma yaf'aluhu idza ra'a fi manamihi ma yaqra falyata'awwad billah. A'udzu billah min syarriha wa min syarri syaitan. Min syarri asy-syaitan. Thumma liyadful salasan. Liyadful salasan. Tafala yadfulu. Tafala yadfulu bermakna maludah. Yani liyadful salasan ila yani tujah al-yasar atau ila jihati al-yasar. Wala tadful tujah yani al-yumna ahibati fillah atau tujah al-qiblah. Yani hunaka hadis yani alladhi yubayyin an nahyi hadha al-fi'l. Hadha al-fi'l. At-tafal tujah al-qiblah la yajuz wa kadzalika at-tafal tujah yani al-yumna. Naam. Wal yata'awwad billahi min syarriha wa min syarri syaitan. Wal yadful salasan. Tsumma as-salis ba'da an tafala la yuhaddits biha ahadan. Amma ar-ru'ya as-salihah mungkin an taqussaha ala man tuhibbuhu faqat. Lakin ar-ru'ya al-qabihah awil hulum la taksus ala ayyi ahadin. Walau kunta tuhibbuhu walau kana habiban laka walau kana zaujatan laka la taksus hadhihi ar-ru'ya al-qabihah. Fahimna al-kalam li'annaha min asy-syaitan. Wa fa innaha lan tadurruhu muttafaqun alaih. In amkan ahibati fillah ba'da ma ra'aita ma taqrah fi manamika qum wa tawadda wa salli hada in amkan fa ud'u Allah hatta la yatahaqqaq hadha al-amr hatta la yatahaqqaq ma ra'aita fi an-naum. Fahimna al-kalam ila huna ya ikhwah. Tayyib. Na'khudh al-hadis awalan, naqra al-hadis. Man yurid an yaqra lana ya ikhwah? Wa kadzalika syarh. Man yurid an yaqra lana? Tayyib. Insyaallah barik. Insyaallah. Musta'id fa'inan kula yawm. Tafadhal ya akhi al-Fariq ya akhi al-Fariq. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Al-hadits al-khamis wa sittun. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah minallah wal hulm minasyaiton fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yahdits bihi illa man yuhib. Naam. Wa idza ra'a ma yakrah falyata'awwad billahi min syarriha wa min syarri syaiton waliyadful salasan wala yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurruhu muttafaqun alaih. Syarah kadzalika ya Syekh. Akhbara sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits anna ar-ru'ya as-salihah min Allah ay as-salimah min takhliti syaitan wa tashwishihi wa dzalika li anna al-insana idza nama kharajat ruhuhu wa hasala laha ba'du tajarrud alladhi tatahayya'u bihi li katsirin minal ulumi wal ma'arif wa talat tofat ma'a ma ya yulhimuha Allah wa yulqihi ilaiha al malak fi manamiha fatatanabbahu waqad tajallat laha umurun kanat qabla dzalika majhulah aw dzukirat umuran qad
ghafalta anha au tanabbahta li ahwalin yanfa'uha ma'rifataha awil amala biha au hadirat madarron diniyah au dunyawiyah lam takun laha ala balin awit ta'at ta wa rahabta an a'mal qad talabbasta biha aw hiya bisadadin dzalika aw tanabbahta li ba'dil a'yan al juz'iyyah li idkhaliha fil ahkam syar'iyyah. Naam. Aqul lu istamir. Fakullu hadhil umur alamatun ala ru'ya as-salihah allati hiya juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah wa makana minan nubuwah fahuwa la yakdzib. Fanzur ila ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala idh yurikuhumullahu fi manamika qalilan Idh yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum katsiran lafashiltum wala tanaza'tum fil amri walakinallaha sallama innahu alimun bidzati sudur. Kam hasala biha min manafi wan dafa'a min madar wa kadzalika qauluhu ta'ala laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulannal masjidal haram la tadkhulunna Naam. al masjidal harama insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqsirina la takhafun wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Naam, baik. Hasbu ya Syekh. Tarik bin Sutikna. Naam, jazakallahu khairan ala husni qiraatika wa sautika yani al-wadih. Naam. Akhbar Rasulullah alaihi wasallam fi hadzal hadis anna ar-ru'ya as-salihah min Allah. Ay bima'na ar-ru'ya as-salihah huna bima'na as-salimah min takhlit asy-syaitan wa tashwishih. Kama qulna ahibati fillah ansakumullah. Yani masalan idza ra'aita fi manamika annaka tu'maru bil ma'siyah hal yani sataf'aluhu ya ikhwah? Hal sataf'aluhu? Yani ja'aka rajulun fa amaraka bi ma'siyah aw fa amaraka bil qatl aw fa amaraka bi as-sariqah. Hal hadha min Allah? Hal hadhihi ar-ru'ya min Allah? As-salimah min takhlit asy-syaitan. Lakin yani minan nas man yaf'al ma yara fi manamihi. Man yaf'alu ma yara fi manamihi. Wa qala Allah yulhimuhu minan naum aw fi an-naum. Lidzalika hadha la budda an af'alahu. Lianna Allah alhamani fi naumi ana. Yani bi an af'al kadza wa kadza. Bi an af'al kadza wa kadza. Fa fa'alahu. Ma'anna hadzal fi'l laisa mashru'an. Laisa mashru'an ahibati fillah fil Islam. Laisa mashru'an fil Islam, bal huwa muharram. Falimadha yaf'aluhu? Yadun bi anna hadha ilham min Allah. Laisa wahyun. Ilham min Allah. Idzan saf'aluhu. Wa hadha khata' ahibati fillah. Lianna ar-ru'ya salihah salimah aw salimah min takhlit asy-syaitan wa tashwishihi. Taib. Wa dzalika lianna al-insana idza nama kharajat ruhuhu wa hasala biha ba'du at-tajarrud alladhi tatahayya'u bihi li katsirin min al-'ulumi wal ma'arif. Taib. Wa ba'da yani mastayqadha min naumihi fa'alima ma lam ya'lam min qabl. Min qabl. Min ad-din, min al-ahkam, min al-'ulum. Min al-ma'arif, min as-saqafat.
wa ghairu dzalik ahibati fillah azakumullah. Wa hadha ya'ti bushra lahu minallahi azza wa jalla. Wa hadha ya'ti bushra lahu minallahi azza wa jalla. Wa talattafat ma'a ma yulhimuha Allah wa yulqihi ilaiha al-malak fi manamih. Fa alqahu al-malak ilaihi fi manamihi aw fi naumihi. Naam. Fatatanabbah ba'da an tanabbah. Naam, fatatanabbah, dan ketika dia sadar, ruh itu sadar, qad tajallat laha umurun kanat qabla dzalika majhulah. Lam yakun ya'rif hadzal insan min qabl, lakin ba'da yani an ra'a fi manamihi ma ra'a fa'alima hadzal amr, fa'alima hadzal syai'. Fahimna al-kalam ila huna? Au dzakarat umuran, bima'na tadzakkarat umuran. Al-insanu tadzakkar al-umur al-muhimmah ba'da ma ra'a fi manamihi. Ba'da ma ra'a fi manamihi ma ra'a. Nam qad ghafilat anha. Yani al-insan yaghfal min qabl, lakin ba'da ma ra'a fi manamihi syai'an tadzakkar. Nam. Au tanabbahat li ahwalin yanfa'uha ma'rifatuha aw al-amal biha aw hadirat kadzalika yani ba'da ma yani mastayqadha al-insan min naumihi hadira bima'na waspada, hati-hati terhadap madaran diniyah, hal-hal yang bisa memberikan madarat terhadap dinnya atau dunianya. Lam takun laha ala bal, padahal sebelumnya dia tidak pernah berpikiran seperti itu. Awit ta'adat wa raghibat wa rahabat an a'malin qad talabbasat biha aw hiya bi sadadi dzalik aw tanabbahat li ba'd al-a'yan al-juz'iyyah li idkhaliha fil ahkam asy-syar'iyyah. Syuf, fa kullu hadhihi al-umur alamatun 'ala ar-ru'ya as-salihah. Taban ar-ru'ya as-salihah laha alamah ahibati fillah, wa hadhihi hiya alamatuha. Yani ar-ru'ya as-salihah salimah min takhliti syaitan. Yani idza kan ja'aka rajulun ya'muruka bil ma'asi, ya'muruka bisyirk, ya'muruka bi al-qatl aw ghairu dhalika, fala taf'alhu lianna hadha takhlit asy-syaitan. Lianna syaitan yani alqa fi manamika hadhihi ar-ru'ya al-batilah atau hadhihi al-umur al-batilah, fala taf'alhu. As-sariqah mamnu, asyirk mamnu, wa ghairu dzalik ahibati fillah azakumullah. Taib. Wa kullu hadhihi al-umur alamatun 'ala ru'ya salihah allati hiya juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah, wa ma kana min an-nubuwah la yakdzib, fa huwa la yakdzib ahibati fillah. Yani idza kanat ar-ru'ya juz'un min 46 min an-nubuwati fa innaha la takdzib, atau hadhihi ar-ru'ya la takdzib, sayatahaqqaq al-amr. Fahimna al-kalam ila huna? Misal yani ru'ya Nabi SAW fi qaulihi ta'ala, misalnya adalah mimpinya Nabi Muhammad SAW, id yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran la fashiltum wala tanaza'tum fil amri walakinallaha sallam innahu alimum bidzatis sudur. Ma ma'na hadha? Id yurikahumullah, id tadhakkar ayyuhan nabi, tadhakkar ayyuhan nabi hinama arakallah qillata adadi aduwika fi manamik. Ya, ingatlah ayuhan nabi, ketika Allah memperlihatkan kepadamu qillata adadi aduwik. Qillata adadi aduwik fi manamika. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadamu sedikitnya jumlah kaum kufar, ya, kufar Quraisy, ya, di Mekah yang akan berperang
melawanmu, ya. Walau arakahum katsiran la fashiltum. Walau arakahum katsiran la fashiltum. Dan jikalau Allah mengabarkan kepadamu wahai Muhammad jumlah yang sesungguhnya, ya, untuk ahibati fillah azakumullah, ya, jumlah yakni adadul muslimin aqal min adadi al-kuffar, ay kuffar Quraisy fi ghazwati Badr. Hadha fi ghazwati Badr. Fahimna al-kalam lahuna ya ikhwah? Fahimna al-kalam? Mafhum. Nah, yakni Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan jumlah kaum kufar Quraisy yang akan berperang melawan mereka itu sedikit. Ya. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslimina ba'da dzalik. Akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil muslimina ba'da dzalik an hadza atau an hadhihi ar-ru'yah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengabarkan, memberitahukan, menyiarkan apa yang dilihatnya di dalam mimpi kepada para sahabatnya dan kepada para kaum muslimin secara umum. Fahimna al-kalam lahuna ya ikhwah? Famadha hasala lahum ba'da dhalik, ba'dama sami'u hadzal khabar, ba'dama sami'u al-khabar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, madza hasala lahum? Madza hadatsa lahum? Qawiyat qulubuhum, alaysa kadzalika? Maka hati mereka menjadi kuat, mereka menjadi pemberani, mereka menjadi tekad mereka menjadi bulat. Kemudian ijtara'u ala harbihim, dan mereka mental mereka juga kuat untuk menghadapi musuh-musuh Allah, yaitu kaum kufar Quraisy, ya. Baik. Fahimna al-kalam lahuna ya ikhwah? Walau arakahum katsiran la fashiltum. Kalau Allah memperlihatkan kepadamu wahai Muhammad musuh, ya, musuhmu itu banyak, adadul kuffar itu lebih banyak daripada adadul muslimin, la fashiltum wala tanaza'tum fil amri walakin Allah sallam innahu alimun bizatis sudur. Ya, ketika disebutkan bahwasanya musuh mereka sedikit, qawiyat qulubuhum wa qawiya imanuhum. Alaysa kadzalika ya ikhwah? Hadza min tabi'atil insan aw min tabi'atin nufus. Yani tab'an al-insan yatafakkar annahu la yastati an yaghlib fi'ah katsirah ma'a qillatihim. La yastati'un al-muslimun hum kadzalika aw nahnu kadzalika sanatafakkar. Min al-mustahil adaduna qalil wa nahnu nuqabil jayshan kabiran bal balagha alf jayshan kaifa naghlibuhum. Syuf kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Naam, yani hadza wa'dullah. Lakin tabi'atun nafs, tabiat jiwa itu akan down ketika mendengar kalau ternyata yang dihadapi musuh kita itu ternyata lebih banyak daripada kita. Ya. Tapi kalau yang dihadapi itu sedikit, wah, jadi semangat kita. Ya, jadi semangat. Ya. Kalau yang dihadapi kadang jumlahnya sama, kadang jumlahnya sama. Kadang juga hati merasa takut. Ya, merasa takut, mentalnya rapuh, ya. Apalagi kalau ternyata yang terjadi di lapangan faktanya adalah bahwasanya musuh Allah atau kaum kufar Quraisy yang berperang di Ghazwah Badr ini justru mereka lebih banyak daripada kaum muslimin. Fahimnal kalam lahuna ya ikhwah? Maka lihikmah ya ikhwah. Lihikmah. Ya, lihikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yakni memperlihatkan ya adadun qalil au qillah, yakni qillatul adad lil kuffar, hadzal hikmah.
ya. Bukan artinya jumlah mereka itu hanya sedikit, tapi yang ditampakkan itu hanya sedikit, ahibati fillah. Jadi di bayangan kaum muslimin yang akan mereka hadapi adalah kaum kufar yang berjumlah sedikit, ya, kaum kufar Quraisy yang berjumlah sedikit, bukan kaum kufar yang berjumlah banyak atau lebih banyak dari mereka. Fahimnal kalam lahuna hatta qawiyat qulubuhum, agar hati mereka itu menjadi kuat, mental mereka menjadi kuat, dan mereka menjadi pemberani untuk menghadapi kaum kufar Quraisy. Fahimnal kalam lahuna ya ikhwah. Mafhum. Nah, walau arakahum katsiran la fashiltum walau arakallah ya Muhammad kasrata adadihim la taraddada ashabuka fi mulaqatihim. Kalau Allah itu tunjukkan atau tampakkan banyaknya pasukan mereka, banyaknya jaysh mereka, tentara mereka yang akan berperang melawanmu, ya, la taraddada ashabuk, maka sahabat-sahabatmu, para sahabatmu wahai Rasulullah itu akan menjadi ragu, akan merasa ragu untuk maju ke depan, akan merasa takut untuk berperang melawan mereka, melawan kufar Quraisy. Fahimna al-kalam lahuna ya ikhwah? Fahimna al-kalam lahuna? Mafhum. Wala tanaza'tum fil amri, dan kalian pun akan berbantah-bantahan. Nastamir amla, nastamir al-harb amla, nastamir al-qital amla. Syuf, unduru al-adad, ay adaduhum katsir aw aktsar minna, kayf naghlibuhum, kayf nantasir minhum. Hadha syai'un mustahil, wahid yuqabil thalatha, hadha mustahil. Khalas. Lakin Allah sallama minal fashal. Lakin Allah sallama minal fashal. Alaysa kadzalika ya ikhwah? Kan tetapi Allah menyelamatkan mereka dari kegagalan. Karena kekuatan hati mereka, kekuatan iman mereka, keteguhan hati mereka, dan kebulatan tekad mereka, akhirnya mereka menjadi tak gentar untuk maju melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu alim bidzatis sudur. Ya, karena memang tabiat nafsi, ya, tabiat jiwa ini ya sudah akan merasa down kalau ternyata yang dihadapinya itu malah lebih banyak, ya, lebih banyak dari jumlahnya. Fahimnal kalam lahuna ya ikhwah? Mafhum. Syuf, yani kadzalika kaifa yani fi tasawwurihim kaifa yaglibuna ala aduwwihim, kaifa yaglibuna ala al-kuffar wa hum yani yuharibunahum fi syahri as-siyam, alaysa kadzalika, ma'a halatihimul ju' wa Naam ya ikhwah? Nah, madza tash'uruna hina tasumun? Madza tash'uruna hina tasumun? Ad-dha'f aw al-quwwah? Ad-dha'f. Ad-dha'f. Syuf kaifa yaghlibuna 'ala al-kuffar wa hum 'ala hadhihi al-halah. Wa hum 'ala hadhihi al-halah. Lidzalika Allah yani tsabbata qulubahum. Allah tsabbata qulubahum, Allah meneguhkan hati-hati mereka, ya, dengan mengabarkan bahasanya adat mereka itu qalil, enggak ada apa-apanya dibandingkan kalian. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kaum muslimin. Ya. Mereka itu rendah. Kaum kufar itu rendah, ahibati fillah azakumullah. Fahimnal kalam lahuna ya ikhwah? Sehingga itu bisa menjadikan cambuk, ya, untuk menyemangati hati mereka dan menjadikan mereka menjadi pemberani. Fahimnal kalam lahuna? Naam. Fakam hasala biha min manafi' wa dafa'a min madar. Dan itu Masya Allah, ya, dan betapa banyak manfaat yang sudah didapat dari ini, ya, dari berita ini, dari kabar ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar ini, id yurikahumullah qalila, id yurikahumullahu fi manamika qalila, ya. Dan Allah dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kaum muslimin dan para sahabatnya, maka kaum muslimin dan para sahabat pun menjadi gembira akan hal itu.
dan mau berperang bersama Rasulullah dan mau maju bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawiyat qulubuhum juga. Hati-hati mereka menjadi teguh, hati-hati mereka menjadi pemberani. Ya. Baik. Wa dafa'a biha min madhar. Coba kalau dari awal itu sudah Allah memperlihatkan adat yang banyak bagi Rasulullah SAW. Ya. Allah kabarkan di dalam mimpinya, lewat mimpinya ahbatifillah, bi anna adadahum aktsar min adadil muslimin. Tentu ini akan menyedihkan, ya, akan membuat muslimin menjadi pengecut, ya, karena itu sudah menjadi tabi'atun nafs ahbatifillah. Sudah menjadi tabi'atun nafs ahbatifillah. Taib. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq atadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Aina al-kalam ila huna? Amma hadha kayf? Wakadzalika ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi annahu yadkhulu al-Masjidil Haram Makkahal Mukarramah insyaallahu aminin. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bermimpi di dalam mimpinya ahbatifillah azakumullah. Beliau dirinya memasuki kota Makkah. Beliau memasuki kota Makkah dan melakukan tawaf di Baitullah Al-Haram, di Masjidil Haram ahbatifillah. Fahimna al-kalam ila huna? Kemudian ahbatifillah azakumullah, ru'yal anbiya'i wahyun. Nah, wahyun. Fa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi walil mu'minin walil muslimina jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan apa yang dilihatnya di dalam mimpinya tadi kepada para sahabatnya. Padahal waktu itu ahbati fillah azakumullah, ya, beliau dan para sahabatnya itu sedang berada di Madinah. Ya, berada di Madinah ahbati fillah. Dan terjadilah ahbati fillah pada akhirnya al-khulasah minal kalam idza aradtum tafsil irji'u ila kutubis siyar an-nabawiyah. Akan tetapi khulasahnya aja, ya, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, mereka yang tadinya sudah siap untuk berangkat umroh, ya, menuju ke Mekah, ya, akhirnya ditolak lagi dan dipaksa untuk mundur lagi balik, ya, ke Madinah, ya, ke Madinah, sampai adanya perjanjian, yakni muahadatul Hudaybiyah. Ya, adanya perjanjian Hudaybiyah, yang mana ketika itu Rasulullah SAW di Hudaybiyah, ya, akhirnya menyetujui perjanjian antara kaum muslimin, yaitu kaum muslimin yang di Madinah, dengan mereka orang-orang kufar di Mekah, ya, orang-orang kufar di Mekah. Dan ini terjadi di tahun ke-6, ya, kesanati desa minal, di tahun ke-6, ya, itu mereka tetap ditolak, nggak boleh, intinya mereka nggak boleh umroh di Mekah, mereka ditolak lagi dan akhirnya mereka kembali, ya, kembali. Dan pada saat itu ahbatifillah azakumullah, para sahabat menjadi geram, menjadi emosi atau marah karena isi perjanjian itu ternyata tidak menguntungkan kaum muslimin, ya, tidak menguntungkan kaum muslimin, ya, bahkan utusan mereka itu kalau tidak salah Suhail bin Amr, ya, utusan dari kufar, ya, utusan dari kufar itu hampir
massa ya oleh kaum muslimin ketika itu karena Suhail itu terkesan mendikte ya tidak mau menyetujui apa yang Rasulullah SAW buat. Walhasil ahibati fillah azakumullah, perjanjian itu akhirnya disetujui oleh Rasulullah SAW. Dan intinya mereka baru bisa umroh lagi itu di tahun ke-7 ya, tahun ke-7. Nah, pada saat itu ahibati fillah azakumullah, banyak di antara para sahabat yang merasa tidak mau ya terima dengan perjanjian Hudaybiyah ini. Salah satunya Umar, yaitu, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah memberitahu Baitullah ya, kita akan datang ke Makkah dan melakukan tawaf di Baitullah ya. Ya memang saya mengabarkan, aku menceritakan itu kepada kalian, akan tetapi apakah aku menceritakan kapan itu terjadi atau apakah itu terjadi tahun ini ya. Kemudian kemudian Umar pun menjawab tidak ya. Maka Rasulullah pun SAW meyakinkan lagi kepada para sahabatnya bahwasannya kalian akan mendatanginya dan tawaf di dalamnya. Fahimna al-kalam ila huna ahibati fillah. Wa huna ahibati fillah, banyak taukid di sini ya, ada lam taukid dan ada nun taukid di sini. Dan pasti kalian akan masuk di dalam Masjidil Haram insyaallah aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Nah, hadha huwa su'al. Kaifa yaqulullah an fi'lihi insyaallah wa huwa ya'lam annahu sayaqa. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan insyaallah dengan fi'ilnya atau atas fi'ilnya, padahal Allah tahu bahwasanya itu akan terjadi. Annahu sayaqa. Wa nahnu ma'muruna idza na'zim syai'an fil mustaqbal fanaqulu insyaallah. Li'annana la nadri annahu sayatahaqqaq am la. Annahu sayaqa am la. Limadha ya ikhwah? Kenapa ini? Padahal Allah tahu ya. Annahu sayaqa. Annahu sayaqa. Wa limadha yaqulullah an fi'lihi insyaallah ma annahu ya'lam anna hadza ad-dukhul yani ila al-Masjidil Haram sayaqa. Ini akan terjadi. Limadha? Man ya'lam? Syuf. Hadza hiya al-hikmah. Al-hikmah ahibati fillah azakumullah. Liyubayyin as-sahabah annahu lam yasha an yadkhulu al-an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu belum berkehendak mereka memasuki ya kota Mekah, memasuki Masjidil Haram dan melakukan ibadah umrah itu sekarang. Walakin sayadkhulunahu insya'a. Akan tetapi mereka akan memasuki kota Mekah dan umrah di dalamnya ya, melakukan tawaf di dalamnya insya'a, jika Allah menghendaki. Fahimnal kalam ila huna ya ikhwah? Fahimnal kalam? Nah, yani ka du'aina inda dukhuli al-maqbarah. Madza naqul ya ikhwah? Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lahikun au lalahikun ya, wa inna insyaallah lahikun, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Baik, itu doanya. Itu jadi poinnya di sini apa? Insyaallah ya, pasti insyaallah kita akan menyusul kalian, ya. Kapannya? Ya insyaallah kalau Allah menghendaki. Fahimnal kalam ila huna ya ikhwah?
Mafhum Ustaz. Nah, Mafhum, Ustaz. nah, berarti kan ya Allah ketika kita baca doa itu berarti Allah belum menghendaki sekarang gitu loh. Allah belum menghendaki sekarang. Ya kapan nggak tahu, insya Allah gitu kan. Dan pasti kita akan lahikun ini, lahikun. Baik. Fahimnal kalam ila huna ya ikhwah? Fahimnal Mafhum kalam Ustaz. la? Mafhum Ustaz. Baik. Wa kam hasala biha min ziyadati imanin wa tamma biha min kamali iqanin wa kanat min ayatillahil 'azimah. Syuf kadzalika wanzur ila ru'ya Malik Misra. Dan ingatlah juga ya bagaimana mimpinya Malik Misra, ini Al-Aziz ya, yang melihat tujuh sapi betina dimakan, tujuh sapi betina yang gemuk dimakan 7 sapi betina yang kurus. Kemudian melihat dalam mimpinya juga 7 bulir gandum yang hijau ya, yang hijau dengan 7 bulir gandum yang sudah kering. Nah, wa ma ma'ana au ma huwa ta'wil min hadhihi ru'ya? Dan apa takwilnya dari mimpi ini? Ya. Apa takwilnya dari mimpi ini? Kekeringan. Hah? Kekeringan. Kekeringan apa? Kekeringan apa, Rick? Bahan pangan, Tat. Apa sih? Pokoknya tahun susah subur, gitu. Tat. Krisis. 7 tahun subur, 7 tahun kering. Nah, apa ininya? Taib. Kemudian raja pun penasaran dan ingin ada seseorang yang menafsirkan atau menakbirkan mimpinya itu. Kemudian didatangkan semua penakwil mimpi yang ada, ya. Dan ternyata mereka jawabannya tidak memuaskan sang raja. Jawabannya cuma ya nggak ada artinya apa-apa. Nggak ada artinya apa-apa. Itu nggak ada artinya, mimpinya itu nggak ada artinya. Itu kata para ahli penafsir mimpi katanya. Kemudian Al-Malik tab'an layak tanik minal ajwibah. Ya, kemudian raja pun mencari jawaban yang lain, dan ketika dikabarkan kepadanya ada seorang ya nabi yang sekarang di dalam penjara. Tentunya kalian tahu siapa? Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang bisa ya menakwilkan sebuah mimpi. Ya, kemudian diutuslah pelayan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dakaik, yakni nun hibas hadza faqat. Kemudian diutuslah pelayan kepada Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara dan ditanyakan ya takwil dari mimpi sang raja. Kemudian kata Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka bercocok tanam ya selama 7 tahun. Ya, kemudian itu panen, disimpan hasilnya dengan baik. Kemudian makan sedikit-sedikit saja ya. Jangan berlebihan kalau makan, karena nanti akan ada 7 tahun lagi musim paceklik, yaitu musim penuh kekeringan, ya, penderitaan juga, dan bahan pangan pasti akan sangat-sangat terkuras kalau memang langsung dihabiskan. Ya, kalau dihabiskan ya, dihabiskan dalam 7 tahun yang masa masa tanam tadi, masa bercocok tanam, nanti pas 7 tahun masa kekeringan tentu sudah nggak akan ada lagi sisa. Tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam menyarankan untuk disimpan hasilnya dengan baik. Ya, boleh makan, tapi sedikit-sedikit saja. Jangan berlebihan kalau makan. Ya, jangan berlebihan kalau makan. Kemudian dan terjadilah apa yang terjadi ya. Selama 7 tahun itu ya terjadilah 7 tahun kekeringan ya. Akan tetapi ahibati fillah, dengan saran dari Nabiullah Yusuf alaihissalam, rakyat Mesir ketika itu hidup berkecukupan
dan bisa melewati 7 musim atau 7 tahun yang kekeringan itu dengan selamat. Mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa survive dalam 7 tahun yang penuh kekeringan atau penderitaan. Fahimnal kalam lahuna ikhwah. Kemudian setelah Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan perihal ini dan terjadi, ya, kemudian raja pun membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dengan dari segala tuduhan yang dituduhkan kepadanya, yaitu menggoda istrinya, ya, menggoda istrinya, yaitu Zulaikha, ya, dan kemudian Zulaikha atau istrinya Al-Aziz itu juga mengakui kesalahannya, ya, dan yang telah merayu Nabi Yusuf alaihissalam, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa qallaqatil abwab wa qalat haytalak, ya, dan kemudian mengakuinya. Alhamdulillah, kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam itu diangkat menjadi orang yang dekat dengan raja, ya, menjadi orang yang dekat dengan raja dan menjadi bendahara raja, ya, dan menjadi bendahara raja. Baik, hadza huwa ahibati fillah azakumullah. Masih ada sebenarnya mimpinya Abdullah bin Zaid tentang azan, dan mimpinya Umar juga tentang azan dan iqamah, ya, yang belum kita bahas. Baik. Ilahuna fi soal atau istisar, ya ikhwah? Fi soal. Insyaallah masuk. La yujad, ya ikhwah? La yujad insyaallah. Baik. Lam yakun fi soal atau istisar, fa naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Naam, naam.